Food namin guys, so ang dami. Binili namin sa sobrang napakamahal na restaurant. Kunin natin yung natin guys, yung fishing gear guys. Ayan. Kasi magfi-fishing tayo, alam mo na. Ayan, dapat automatic yan. Oh, charot. Napakadumi ng car naman namin eh. Ayan yung fishing namin. Sasakay kami sa boat. Yes. Let's go, let's go. Ayan, punta na kami sa boat niya. Ewan ko kung nasaan yung niya. Nasaan yung tawag nito? Yung nasa loob yata siya eh. Nag-aantay. Ayan. Ayan, ang daming mga boat dyan. O, doon yung boat niya sa malayo. Charot. Antayin lang namin kasi nakalak kasi siya. Ayan, nakalak yung pinto. Hindi kami makapasok. So, antayin lang kami. Char! Papunta na siya. Ha? Yeah. Yeah, of course. Yeah. Papunta na siya, yun no. Yun yung naglalakad na siya papunta rito. Bubuksan kami. Kasi dito, hindi ka pwedeng pumasok pag wala kang boat dyan. Dapat yun lang yung merong boat dyan. Yun lang makakapasok. So, yun. Nandito na kami sa loob, guys. Ayun. Very excited. Natatakot yung mga bata. Natatakot sila na natatakot sila kasi may tawag nito. Nasa gitna ng tubig kasi ayan nakatakot kaya sobrang mag-ingat ako, charot, baka akong malaglag. Ayan na. May dala-dala kaming pagkain. Ang daming boat dito Ayan. Doon sila. Ayan. Diba? Ang saya-saya lang. Dapat ganyan. Mag-asawa ka ng merong activity. Hindi yung puro lang inom. Charot. Kasi pag puro lang inom, mangyari, tumatanda tayo na puro lang ang nakikita natin na alcohol tapos problema. Diba? Dapat hindi ganon. Ayan. Kaya ngayon, very excited kasi mag-fishing kami. Nandito kami sa city. Ewan ko kung saan kami pupunta nito. Siguro, hindi ko alam kasi first time to eh. First time niyang mag-fishing kami eh. First time. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang dami Selma, Angel. Selma, Angel. Angel. Ayan. Are you excited? Yeah. Mama ay excited. Excited mag-fishing. Sana may ma-fish tayo kasi yung boat niya guys, malaki. Yan, dyan kami pupunta. Dyan kami pupunta. Yan yung TV niya, napakalaki ng TV niya Yan yung kinuha kanina ng mga asawa ko at saka yung kaibigan niya. Ayan, malaki yan. Ayan yung kaibigan niya, naka-blue. Diba? Akit na kami. To Money Penny boat. Diba? Jag vet inte landpermission utan att städa för sig. Vilka var det? Det var och några nya. Det var Magnus. Angel, Selma. Magnus, ja. Ayan guys, kakain na kami. De ringde förut. Kakain na kami. Du kommer aldrig in där, du får Nej, paket. men de får lyfta med... Ja, jag vet inte, flyttblocket får jag bära in. De är inte så... Ayan, ang aming De foods. ska ju få plats i reglarna som jag byggt där. Ayan ang aming foods. Se på ön. Ang daming pagkain. Ito yung sa asawa ko. Kakain siya mamaya. Ha? Ön han har byggt. Ah! Aha! Jag ska På bygga ut den, riktigt! så det kommer jag vara sådär stor. Och så även... Inano daw niya yan, binilt up daw niya yan yung yung tawag nito, yung lupa, ginawa niya para island, para daw para makapag-move gamit ang ganyan. Ayan, kakakain na sila. Is good? Is it good, Nana? Nana, is it good? Kommer. Kakain siya mamaya kasi i-help sila sa TV. Var tvungen att ladda lite ryggen. TV yan, TV yung tatas nila. So, yan. Eskling! Hurra! Då kan vi antingen invadera åter och så bära ner den dit. So
Kakain kami guys. Ayan, kasi aalis kami. Maya lang konti. Maya konti alis kami. So kakain muna kami. Yung asawa ko, kakain siya after niyang i-help yung kaibigan niya kasi yung yung TV tataas daw yun. So kakain siya after mamaya. So ngayon ako muna ang kakain. Ayan guys, kakain muna kami. Kasi gutom na ang mga lola nyo. Gutom na kami masyado. Kaya kain kami. Ang sarap ng foods, guys, oh. Tingnan mo naman, oh. Ang sarap ng pagkain ay ayan. Kami. Kain guys. Kain muna kami ha. Guys, tapos na tayong kumain. Ayan, ang sarap ng kain namin sobra dahil masarap yung binili naming pagkain. Ayan. Ngayon, mamaya kasi nagpe-prepare pa sila. Ngayon, ang gagamitin pala namin na boat, hindi pala ito. Mayroon kaming ibang gagamitin. Hiramin namin yung boat ng kaibigan naman ng kaibigan ng asawa ko. So, ang hiramin ng boat, ayan, ipakita ko sa inyo. Ayan yung boat na gagamitin namin, yan. So gagamitin namin 'yan para lipat sa kabilang sa kabilang ibayo. Ngayon, ito naman yung maliit. Gagamitin na din namin 'yan. Ayan. Sa kanya naman ito. So yan ang gagamitin din namin, I think, yung maliit na boat. So dalawa-dalawa para para hindi kasi hindi yan kaya ng hindi yan kaya ng madami. Ng madami na sasakay, so dapat dala-dalawa lang. Ayan. Tapos alam nyo ba may camera itong boat niya, in big camera, may nilagay na itong camera. Yung last time na nandito ako, pinakita lang niya ito na pinakita niya lang ito. Ngayon, nakasakay na kami. Ang ganda ng view. Naka-parking ito sa city. Sa city. Ayan, ang daming mga naka-parking. Super excited kasi magpe-fishing kami, di ba? So, dito ako kasi para pantay daw. Diba? Ayan, nagbo-boat na yung aking asawa, oh. Nag-drive na siya. Oh, ipapark niya sa kabila. Ipapark niya dun sa kabila, I think yung boat. Ayan. Oh, saan ka na papunta? Hala, nagtuyok na. Date! Amen. Var. Här, herregud. Vad håller de på? Här. Ska vi åka med den? Med där? Ja, efter den. Den? Nej! Nej, ni kommer inte Aldrig i livet. prova på det sista. Nangyayari. Oh. Ja då, det kan ni göra. Men ni ska få Papark niya yan dyan. Ipapark niya dyan yung boat dyan. Papark niya dyan. Ayan o. Park niya dyan. Kasi sasakyan namin yan mamaya. Diba? Kaya lang, maliit lang siya. Mag-fish kami, gagamitin namin yan. O, diba? Elskling! Elsa! Vad duktig du är! Hello! Hello! Hey! Är du nöjd? Är ni nöjd? Vad kul va? Kul med båten. Ayan, inaantay na lang namin. Dito muna kami sa malaking boat kasi inaantay namin na maayos ang lahat para makaalis na kami at makapag-fishing na kami. Pero iniisip ko, magta-try ako mag-fishing dito. Baka meron akong makuha. Sige, let's go. Guys, oh. Ayan. Sa city lang yan, guys. Nasa city yan. Ayan, yung boat. Tapos yan yung katabi-kapit bahay. Ayan, ang ganda, 'di ba? Oh. Tapos may na-discover pa ako, guys. Meron yung kaibigan niya, merong camera na pwede kong mabili.
namura lang siya. Kaya ayan, ipoporsyo ko na itong pagbablog ko kasi alam ko naman kung ano mga content ang gusto kong ilagay. 'Di ba? Ayan, for ano lang, for entertainment na lang. Ayan, hindi naman ako naghahangad na mag-viral, pero kung mag-viral man, edi maganda, 'di ba? Nakakatulong 'yun sa channel ko. At kung hindi naman, edi okay lang. Continue pa rin tayo, 'di ba? Para hindi tayo mawalan ng pag-asa. Hala, ang daming fish. Daming fish, guys. Oh. Oh, ang daming fish. Alam, mag-fishing kami. Ayan guys, nagpe-prepare na kami. Ayan. Ito yung ano namin, yung asawa ko pala magdadrive. Ayan yung anak ko, tapos yung yung dalawa doon sila sasakay sa maliit na yan. Ayan. Tapos si Selma, oh. 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 Oh, ayan. Ako. Oh. Ito lang ang akin. Kasi magpe-fishing ako. Fishing. Ayan yung fishing ko gear, fishing gear. Oh, magfi-fishing kami. Ayan, nasa boat na kami. Kakatakot, guys. Pero kaya to, kaya. First time kasi yung asawa ko nag-drive ng ganito. Kaya hindi ko alam kung marunong ito. Ring it up. Ayan yung mga anak ko, oh. Nasa harap, oh. Nasa harap. Nakakatakot pero sige lang, kaya to. Ayan, Åker palabas bak utan na. att vi vill det. Det är mamma som putsar Men mamma, Alis na kami, guys. Nakakatakot pero ay, escape. Alis na kami. Och inte så att det går upp. Nakakatakot pero sige kaya to. Shorts på siktet, älskling. Shorts på siktet. Shorts. Shorts på siktet. Hej då!
du filma mig? Ja. Åh nej. Varför inte? Släpp dig nu. Titta på mig Selma. Tusentals med vatten. Why? You're worried? Försiktigt bara. Muntik din. Oh my god. Ha? Om du börjar hålla in snöret och stanna. Okej. Ska jag hålla? Ja, alltså det är plats att snöra in snöret. Okej. Det är snöret. Okej. Och släppa kameran. Jag kan inte dra henne när du kör. När man ser, alltså nu när jag stannar så jag. Okej. Går det bra? Mera? 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 Yan, dalawa na sila. Dalawa. Där ja. Går det bra Angel? Dalawa na sila, oo ka. Min rumpa är så kall. Det är så kallt Ja, vatten. vänta du, det får du jättebra. Dalawa sila, oo ka. Ja, nej, du kan inte upp. Så, det var jättebra. Det var jättebra Angel. Sa gitna kami ng dagat, oh, tayong tubig, oh. Då får det inte gå lika snabbt som du gjorde på Det är namn. inte lika snabbt. Ja. Men jag tror också. Och sen när de, Var inte läskigt. Inte läskigt? och sen när de, Men jag vill inte ha så. herre, och sen när Vet de du vad? tycker att det är läskigt så vinka bara. Så här. Om en av er vill att det ska gå långsammare. Är ni så. Så, bara så. Precis. Får se. Så tidigt så. Ja, precis. Det var Om det är det. bra, ni gör så här. Om det går fortare. Okej, då så här. Lite grann bara. Ja, lite. Men om det är mycket gör man så här. Är du redo? Ja. Är du redo Angel? Ja. Du bara sitta och fråga någon. Det är redan läskigt. Så läskigt att Vet man sitta? vänta, min rumpa gör ont. Är det ont? Så. Vi har glömt att spela filmen. Älskling. Ja, jag vet jag ska göra strax. Så. Vet du vad sista frågan är? Vad? Vad är sista frågan? Vill ni leva? Nej, vad är sista frågan? Vadå? Är mamma redo?
Nej. Nej. Jo, Nej. jag vet inte. Jag är rädd. Försiktigt med barnen gumman. Jag är älskling. Akta med benen, med repet också. Men hallå, sen om det blir mindre djupare, kan vi gå in i vattnet? Kanske. Om det blir mindre djupare. Kanske. Sen. Alltså, Modig nyo ah. Oh, ang modig ng mga anak ko oh. Nasa gitna kami ng dagat oh, ay sa tubig oh. Jag tror det filmar. När vi börjar så här, when it's wet. Håller mamma i snöret? Ja. långsamt. Nasa meron pa kami video. Långsamt. För att jag har också repet med mig. Ja, Så men försiktigt. jag kan lägga ut det lite, Ja. eller jag kan släppa den bara lite grann till så får du repet. Nej men jag har gjort det så jag kan. Så att jag kan kontrollera. Bara försiktig. Hej då! Ja. Åker vi då?
nakakatakot. Nakakatawa. Båtar vet ni va? Det är husbåtar, finns på vatten med motor, man kan bo i det. Eller de bor i det. De bor i det alltid. De bor i det alltid. Houseboat daw yan, no? Det är deras hem. Det är deras hem. Houseboat daw yan, houseboat. Grabe, no? Men du gör det så kan jag kasta. Eller kan du kasta i här? Okay? Walang fish. Doon tayo mag-fishing sa kung saan nakaparking yung boat niya malaki. Kan du titta fram sen och så se om det kommer någon båt? Vi kan ha den hela tiden. Titta framåt. Så, men då får jag se knappt. Nej, nej. Bra. De seglar. Eller de paddlar. Ringer. Kommer de båtar? Långt bort eller? På den sidan så är det stängt. Om var de finns så kör jag. Ringer.
Andito na kami. Andito na kami sa... Ser du? Balik na kami. Balik na kami. Bye-bye. Ay, mamaya na lang. Every now and then I fall apart, and I need you more than now. And if you hold me down, we'll be holding on forever. I know we'll make it right. Hey guys, ayan, nag-fishing kami. Nag-aantay na lang kami ng nag-fishing kami dito sa boat. Nag-aantay na lang kami ng isda. Angel! Hey! Fishing kami, andito yung akin. Oh, yung kanya, pakita mo yung sayo nak. Yung kanya, sobrang liit. Sana mayroon kaming fish makukuha. Hindi na kami sa boat nag-fishing. Tapos may mga dumadaan. Ayan, may dumadaan, oh. Hello! Ano na? Daming ka na. Really? Oh, meron na siya, oh. Tingnan natin si Selma, naghuhugas yata. Tingnan natin anong ginagawa niya. Mali man naman yung dinaanan ko. Dito ako sa kabila. Dito tayo daan para may makita tayo. Habang si Angel nagfi-fishing. Angel! Yung aking fishing nakabantay. Wala pang isda. Tingnan natin si Selma. Anong ginagawa niya. Vilken duktig dotter du har som fixar. Det ska det här. Vad duktig det är, Semlan. Ja, hon är jätte... Gillar du Semlan? Gillar du att diska? Ja. Vad duktig det är. Jag tycker det är kul när man ser att det börjar bli renare. Ja, det är bra. Diska bara. Fortsätt. Vad duktig. Selma! Ja? Mamsen, har du inte märkt att hon har sprungit och serverat och grejer hela tiden här? Ja. Hon är jätteduktig. Och sen är Mr. Mago som städar också. Ja, Mr. Mago nummer 2. Jag sätter alla i jobb. Jag fixar lanternan. Ja, men grejen är så här. Thomasen, det fattar Och du. pilla inte på de här hjärteframskak. Nej, de får inte lossna. Bara där i, inte de Exakt, här. det är ju vackert. Ja, visst, de ska komma annars Vi strax. ska ge mig nya ljus. Det är så otroligt. När jag körde på bankomat. Ja. Då satt vi här, jag och Per var kvar på slutet. Ayan guys, pauwi na kami. Meron naming nakuhang fish, dalawa. Si Angel ang nakakuha. Ginamitan namin ng net para mafungan namin. Ayan. Si Angel nakakuha, madilim sa likod. Pauwi na kami, mag alas 9 na. Kaya kailangan na namin umuwi. Mag-fishing ulit kami sa Saturday naman. Ayan. Thank you guys again for watching our video. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe. So, to be updated para sa aming mga next video. Ayan. Thank you guys. And ciao! Hi guys! Ayan. Nandito na kami sa bahay. Nakarating na kami. Nakarating na kami sa bahay. Ayan. Nakadala kami ng dalawang fish. Ayan. Thank you guys for watching. And yes. And see you again next time. Bye!